के पारोना के कार नाम सुनी हो आज गोटे स्पेशल आइटम है जैकि कांजी पानी देखियो कांजी पानी केमती प्रस्तुत हुए पूरा पेज रे सेटा रेसिपीटा पेज माने तुरानी रे जे आइटमटा प्रस्तुत हुए कोसिमा काली पूजा रांची दो पई लो 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 पा खुशी कंपास पा जो लो आउट आउट जोर ना किछि करे एटा पेपर ता हो हल्ला हो हल्ला हो ए लो कुशिमा से चा जदि पेपर टा तने चालू छु केमती आसे जानि पछ ना चारि आडे बुली बुलिया चालछु कुशिमा को खोजु मा 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 लो कुशिमा बॉडी दी बॉडी ना ना गोटे एक्टिविटी कोन से देखले से डरू प्रथमे সেই জিনিসটাও সে তাও স্টাডি করলে যে সে ডরুছে মানে সেটা কোন একটা অলগা জিনিস মু भी डरिबे বাস मानो तू डरछु ना ला बस पड़ो हां अब एठी खा हेलो लो लो चढ़ी होला पछारे उठे चलो माँ कुशिया तो मु कहूला सब डरेबे मो सहित पळिया देखल ना এইলো ডবল দুইটা হয়ে গেল हेलो मो बाकू के आनना देना साप এই দেখ দেখ জীব কেমন দেখ गेला का डरो जोन ना বাকু हेलो এই চড়ি যা উপরকু দেখ দি ले 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 সাপ ডরে কি মন দুঃখ হইতিও কালে গোটে সুরপামটা খাইছি না কুসুমিয়া খাইয়ন তো খাইয়ন না তুমি খাওনি ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁନି ଆଗେ ସେପଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଇନାଡ଼ି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବି ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି ଖାଲି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଗୋଟେ ସରୁଆ ନାଟି ଦିଏ ସରୁଆଟି ହଁ ହଁ ସେଇଟା 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 ଦିଏ डरी छन्या यस मामू कहले गोटे साप नीचे तोलिक देइदिला नीचे तोलिक ओके हम फ्रिज रे मिठा आज खाइ देलु मु डाइटिंग करछ अब के खाना हम डाइटिंग करछ हां तो मामुनी खाली मु कहले टिके मोर पिठरे टिके पवन अटिके हिची टिके मामुनी होई माने खाली टिके मालिशटा कर दे देखो गोटे कथा मामुनी गोटे भाई बोली केतले गोटे कहि न मानुन ना कहा कथा गोटे रुना कहा कथा गोटे रखेन ना हां जे बसी कथा माने तानले ती खराब कहजो भगवान सही बेरी ए ना हां होतन जदी एते भलो तने मालिशटा करी देखा काई के मालिश करते जी मु पवनटा अटिके छी मो हाथ तू घरे कहजो के मामूली बेडशीट सहित ड्रेस टाइप रे मेचे यस केते बड़ के डिटेल सेटा को तार हेजी से पूर्णा बेडशीट टर हेजी से ड्रेसटा जा कोन सेटा ऑनलाइन ला मगे केते टका देकी दे तू तो ऑनलाइन ना मत के कोई दो ऑनलाइन ऑनलाइन सत्तक हाँ से मेसर केते टका देजी मगे दिलु 50 टका हां ना ना 100 केते टका पर 200 200 टका ओ कोन देखै एटा को तार तयारी त कोइ देखली ना हां पड़ल दियाई
कपड़ा नुहे जानछु ना जो गाँ को आछंती बॉल देकी जो साड़ी नै होचनी 20 टका नागे सेही साड़ी रे सब तयारी होची कोन सेहिति पई तते देइतनी एते सस्ता रे जानि पन्नु ना एटा होची वेलवेट कपड़ा पॉलिस्टर कपड़ा पॉलिस्टर हे हे पॉलिस्टर कपड़ा भल कपड़ा हां पॉलिस्टर कपड़ा कुंडे कुंडे हो हां जब साबुन मारे सेते खाना हो गाड़ी धोया पे बढ़िया गाड़ी धोया पे पूरा ओके हां ठीक ना रुना गाड़ी धोया पे पूरा रेडी ओके दो मालिश टी कर दिन कर दे तो देखो तो मामुनी होची गोटे गोटे के हां केतल कहलिन ना କେତେ କାମ କରୁ ଏତେ ମୁଁ କରୁନି ପିଠା ଏଇଠି ପବନଟା ଅଟକି ଯାଏ ସେଇଠି ଫ୍ୟାନଟା ଦେଇ ଦଉଛି ଫ୍ୟାନଟା ଦେଇ ସେଇ ଟାଣି ନେଇଯିବ ସତର ମାମୁନି ଏତେ କାହା କଥା ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ମାନୁନ ନା ଦାମିକା ବୁଟ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲୁ ଆରେ ତା ଉପରେ ରଖିଦେ ତା ଉପରେ ରଖିଦେ ଦାମିକା ବୁଟ କଣ କରିବି ତା ମାମୁନି ସଫା କରିଦେନି ଟିକେ ସଫା କରିଦେ ସଫା କରିଦେନି କଣ ହେଇଛି ବୁଟଟା ଟିକେ ଧୋଇ ଦବୁ ତି ଓ ଗୁଅ ମୁଁ ମାରି ଖାଇଛି ଏଠି ମାଲିଶ କରି ହଁ ଟିକେ ସତ ତୁ ଏତିକି ଥର କହିଲୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ କରିନି ନା ତ ଶୋଇଛୁ ମାନେ ତ ବସ ଧରି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଥାନ୍ତି ବସ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ନା ମୋର ଏତେ ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଚଢି ଜାଣିଛୁ ତୁ ହଁ ଚଢିଆ କଥା କହିଲା ମତେ ଚଢ ଖାଇଲାଣି କଣ ସବୁ କାଢି ଖାଲି ଖାଇବା ତଳେ ଦେଇଛି ଫ୍ରିଜ ଟାକୁ ଅବସ୍ଥା ସେ ଫ୍ରିଜ ବି ଦୁଃଖ ମନ ଦୁଃଖ ହଁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଖ ତୁ ନ ଖାଇ ଦେଖ ଏଠୁ ଲୋକ କିଏ ଖାଉଛି ନା କଣ ଖାଉଛି ମୋର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ 27 ବର୍ଷ ତୋର କେତେ ବର୍ଷ କଣ ମୋର ନା 17 ହଁ 17 ବର୍ଷ ମୋର ଆଉ ସେମିତି କଥା ତ କହିବିନି 45 ଓ ମାମୁନି ବୁଢୀ ମା ମାଣ୍ଡି ଦିଅ ଆରେ ବୁଢୀ ମାଙ୍କର କେତେ ବଳ ମୋର ସେଇଠି ପବନ ଅଟକିଛି ମୁଁ କହୁଛି ଫ୍ୟାନ ଟା ଦେଇଦେ କାନ ନବ ହେ ମୁଁ ଗୁଡ ଧୋଇଥିଲି ବେ ବୁଲି ଗଲି କୁଆଡୁ ଆଇଦେନି ସତର ଗୋଟେ ପୁଛି ଟିକେ ଚଲୁନି ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆଇନି ମାମୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିବ ପୁରା ଚଢିକି ମାଣ୍ଡି ଦବ ମାମୁନି ମାମୁନି ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ କେହି ମାଣ୍ଡି ପାରନ୍ତିନି ଯାହା ବି ହଉ ମାମୁନି ମାନେ ମିଠା କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ତମେ ତମକୁ ଦିଆ ହୁଏନି ନା ନା ଦିଅ ନା ମାଣ୍ଡୁଛୁ ନା ଯେହେତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆ ହବ ହଁ କାଳେ ଏଣୁ ଝଡ ଯିବୁ ସେ ନାଇଁ ନା ଏତିକି ମାମୁନି ଯାହା କୁହ ମାନେ ସେ କଥା ରଖିବ ପଛେ ଲେଟ୍ ରେ ହଉ କିନ୍ତୁ କରିବ ଭାଇ ଲେଟ୍ ଟା କାଇଁ ନବ ନା କରିବ ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶେଷ କରି ଭିଡିଓ ହଉଥିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ କରିବ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ନ ହଉଥିବ କିଛି କହିବେ କରୁ କିନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ମାମୁନି ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଥରେ କହିଦବ ମାନେ ଆସି ଯାହା କହିବ କରିଦବ ଯାହା କହିବ କଥା ମନା କରିବନି କେବେ ଏତିକି ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ନା କଣ ଜାଣିନାହିଁ ହଁ ଭଲ ପିଲାଟା ଆମର ପୁରା ଯାହା ଯେତେବେଳେ କହିବ କୌଣସି କଥା ମନା କରିବ ମାମୁନି ଜାପନ୍ତା ଘଷୁଥିବୁ ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ପାଉଥିବୁ ଠିକ ଠିକ ମୁଁ ଭାବୁନି କାଇଁ କହୁଛି ଆଉ କେତେ ବଛ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଚାପି ଖାଉଛି ନା ହାତ ଦିଟା ଆସିମି କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଯିବନି ନିଶ୍ଚୟ ନନା ଆସିଥାନ୍ତୁନି ନନା କହି ମରିଆନି ତୁ କରିବୁନି କହି ମରିଆନି ମୋର ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେବୁନି ପାଣି ନେଇଛି କହି ମରିଗନି ପାଣି ଦେବନି ମାମୁନି କିନ୍ତୁ କେବଳ ସତ କଥା କେବଳ ଭିଡିଓ କରୁଛି ବୋଲି ମାନେ କହିନି ବୋଲି କଥା ରଖିଲା ସୁଧୁ କେତେବେଳେ କହିବୁ ଯଦି ମାମୁନି ପାଣି ମାଗି ଦେଇଥିବୁ ସେ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡିଥିବ କବି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଏମିତି କହିଦବ ଏମିତି ବାହାନା କରିଦବ ଯେ ଭାବିବ ବୋଧେ ସତର ମନେ ନାହିଁ କଣ ମୁଁ କଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାମୁନି କହିଲେ ପାଣି ମିଳିବନି ମୁଁ କାହିଁକି କହିଦେଇଛି ମୁଁ ଏକଥା କହି ପାଣି ପିଇଦିଏ ହଁ
ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ। ସତ କଥା ମାମୁନି ଯାହା କୁହ ମାନେ ତ ପାଣି ଯଦି ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଗ୍ଲାସ କହିବେ ସେ ବୋତଲ ଆଣି ଦେଇଦବ ମାନେ ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଅଛି ଛୁଆଟାର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ପାଣି ପାଇଁ ସେ ଗଲା ପୁଣା ଭରିକି ଆଣିବ ପାଣିଟା ବୋତଲଟା। ଟିପୁର ପାଖକୁ ଗଲାଣି। ଏଇ ବୋତଲଟା ରଖିଲି ମାମା ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାମୁନି ଯାହା କହିବେ ଯଦି କହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଚାଲ ଖଳାଟା ଚାଞ୍ଚି ଦବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ। ଚାଲ ଏ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି କାଁ ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛୁ। ହଁ ଚାଲ ଖଳାଟା ଚାଞ୍ଚି ଦବୁ ଚାଲ। କାଇଁ କହୁଛୁ ମତେ ଏମିତି? ଧାନ କଟା ଆଇଲାଣି କୁଟା ବୁଆଯିବ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି। ମାମୁନି ସବୁ କୁଟା ବୁଇ ଆଣିବ ବିଲରୁ ଏତିକି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ମାମୁନି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେ ତୋ ଚେହେରାର ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଚେହେରା ଆଉ ନଥିବ। କଣ କହୁଛୁ? ପୁରା କଳା କାଠ ପଡିଯିବ ପୁରା କଳା କାଠ। କହୁଛୁ ତ ଗୁରିଟା। ତ ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ଖାଇବା କଥା କହିନି ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଡିଆ ମାରିଦେଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଡିଆ ମାରନି ଚେହେରା ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିନେବେ ଖାଇଦେ। ହାତ ଗୋଟେ ପୋକ ଖାଇଛି ଦେଖିଆ ଏଇପଟେ ଦେଖ ଏଇଟା କାଟିଦବ। ନା କଟାଯିବନି ଏଟା କଟିଟି ନୁହେଁ ଦାନ୍ତଟା ପୋକ ଲାଗିଛି ଆଉ କଣ କଟିଟି କଣ। ଦେଖଉନି ଦାନ୍ତ ଲାଗିଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ଦୋକାନରେ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ମାନେ ମତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବୋଲି ମାନେ ମୋ ଦୋକାନରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଖୁସି ମୋବାଇଲ ଜାଣିଛ। ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଟା ଭଉଣୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ହେଇଛି ଯାହାକି କାଞ୍ଜି ପାଣି ଡାଲମା ସିମ ଆଳୁ ଭଜା ତା ସହିତ କାଞ୍ଜି ପାଣି। ଯାହାକି କାଞ୍ଜି ପାଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଯାହାକି ଆମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ତା ସହିତ ଦହି ପଡିକି ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପୁରା ପ୍ଲେନ ଡାଲି ଟାଇପ ର। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ବିଶେଷ କରିକି ମାନେ ପେଟ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଇଟମଟା ଆମର କାଞ୍ଜି ପାଣି। ଦହି କଡି ସେଟା ବଢିଆ ଲାଗିବ। କାଞ୍ଜି ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କାଞ୍ଜି ପାଣି ରେସିପି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖେଇବି ଦେଖିବ କାଞ୍ଜି ପାଣି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପୁରା ପେଜରେ ସେଇଟା ରେସିପିଟା ପେଜ ମାନେ ତୁରାଣୀରେ ଯେ ଆଇଟମଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଯାହାକି ଯୋଉ ଭାତ ଗାଳିଲା ପରେ ଯୋଉ ପେଜଟା ବାହାରେ ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କାଞ୍ଜି ପାଣି। ଇଏ ହଉଛି କଣ ଏଇଟା କଣ ଦହି କଡି ମୁଁ ଭାବିନି କାଞ୍ଜି ପାଣି କାଞ୍ଜି ପାଣିଟା ଏଠୁ ଟିକେ ପତଳା ହୁଏ ଆଉ ଟିକେ ପରିବା ପଡେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାଞ୍ଜି ପାଣିର ଗୋଟେ ରେସିପି ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। तो ओके चलନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ନେବା ଆଉ। କୁସିମା तुम आज कौन सब पाठ पढ़छ कौन सब राइम शिखिछ सब कहलो कौन राइम शिखिछ कहलो। मैंने तोता पाला कितना भोला भाला पिंजरे में वो रहता है मिट्टो मिट्टो कहता है। हाँ उड़िया मेरी प्यारी सब चिल्ला के म्यारी है हरदम चुप रहती है किसी से कुछ ना करते। देखो कितना अमृत सिलाई झिलका उसका पिला पिला लगता है कितना चाहिए आम फल खा जा। आओ आओ कौन शिखिछ कौन आंचे सीधे देख के डर कोई बहु ହେଇଗଲା ମୁଁ କେମିତି କହିଦେନେ ମୁଁ ଦେମି କଣ ଆଣିଛି କହିଲା କଣ ଆଣିଛ ଦେଖାଦେନି ତାପରେ କହିବି। ହଉ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦିଅ ମୁଁ ଦେଖିବି। चिड़िया चूं चूं करती है पास जाओ तो डरती है इनमें दाना खाती है रात हो सो जाती है। ହେଇଗଲା ଆଉ मामा कौन ये क्या है जॉनी जॉनी यस पापा एक्टिंग सुगर नो पापा टेलिक लाइट नो पापा ओपन नमा हा हा सब देखा हे पुक्का दांत गुड़ा कुसुमा हिंदी कथा कह दियो 1 2 डागिन 1 2 डागिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 1 0 10 1 0 10 हाँ। 11 12 1 1 11 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 6 16 1 5 1 5 15 1 6 16 1 17 18 19 କୋଉ ସେମିତି 21 22 23 24 26 27 28 ତାପରେ ଆରେ ନାଚିଲ ଟିକେ କେମିତି ନାଚୁଛ किचिरे जमुना पानी आर के रधी करणी कदम मोड़ा रे कबजी तर कौरमो त सुखियाई के पारन के कारा नाम सुनी हो ହେଇଗଲା कोडा ଆଉ କଣ ତମର ପସନ୍ଦ ଗୀତ ଆଉ କୋଉଟା कोडा ହଁ ହୁଁ कोडा ଆଉ କଣ କି ଗୀତ ଆଉ ତମର ପସନ୍ଦ सिंतीर नाली मा सिंतर ହୁଁ तो नारे पिंथी मंगला सूत्र तो घर मुआ चाली बोले नबी तो डली मक्यूटी गली तो नहीं दे दी बादामा कंटे କଣ କହିବେ ଆଉ ମାମା ବାବା ଗୀତ କଣ ଶିଖିଛ मेघरे मेघरे मेघ ହୁଁ मेघ 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 ହଁ मेघरे मेघरे मेघ ହଁ ତାପରେ माँ पे ହୁଁ ଆଉ ତୁ ଆଗ ଗାଇଲ डेली होते ଏଇଟା ଶିଖିଛ ଓକେ ତ ଖୁସିମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆଉ ରାଇମ୍ସ କହିଲେ ଆଉ ପାଠ 1 2 ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ ତ ପଚାରିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ କଥା ମୋ ଗୀତ ମୋ ରାଇମ୍ସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲ ମୋ ରାଇମ୍ ମୋ ଗୀତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇବେ ଜଣେଇବି ଓକେ ओके ମାମାଙ୍କୁ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀର କଥା କହିଦେଲ तमे लुगा चलते हैं ତମେ ଲୁଗା ତୁଲତେ मुझे नहीं बताएंगे ହଁ ହିନ୍ଦୀର କଣ जैसे गमुची ହଁ କଣ ଆଉ କଣ ଶିଖିଛ ହିନ୍ଦୀର ହୁଁ କହିଲ माँ तमे जैसे गमुचा नहीं तभी कहा है ହିନ୍ଦୀର କଣ ହିନ୍ଦୀର नहीं बोलते हैं नहीं बोलते हैं गाड़ी के देखिए कान बोलते हैं। अंदर के गाड़ी के अंदर चले गाड़ी के अंदर जाने का हाँ और क्या हिंदी आपको पता है और तू ए पीसी ए, हिंदी में क्या क्या और क्या आपको मालूम है हिंदी में मत को टिक्के दे दो टिके टिके हिंदी मालूम है हटिए कह दिला माँ को टिके हिंदी कह दिला आप खाना खाया आज खाना खाया क्या खाया क्या खाया डाली भजा आलू चोखा का दाल भजा आलू चोखा खाया है आज दाल भजा आज का खाया तुम्हें क्या है खाए मुंह नड़ियो बताके नोड़िया पत्ता खाए ने ना नंबू ने ना आलू आउ भात नेम्बू आलू भात खाइछ आउ मटर मटर आउ डाली ओके आउ डालमा डालमा कुसुमांकर बर्तमान ट्यूशन हम सार बर्तमान आसिक पहुँची गले कुसुमा बर्तमान नम करके आसिले सार को तापर से माँ को कुसुमा नम करेंगे तापर कर सारिकी जीवे सार सागर पाठ पढ़ापी कुसुमा से थाऊ केते नम कर माँ को हैं से थाऊ कौन कौच हैं कुसुमा এই লো পচুক না দি অনেক
प्रार्थना करूल कौन प्रार्थना कल हाँ बर्तमान ट्यूशन हे समस्त आगे नम करेंगे नम कर सारिके आसवे पाठ पढ़िया पुणी पाठ पढ़ सारी पुणी नम करेंगे कुसुम पलैले बर्तमान छात उपरको से पाठ पढ़ा जीव कुसुम बर्तमान पलैले आगे आगे कौन आसो कहार कौन आसो कह कौन आसो तुम टिफिन गोटे आसो टिफिन टिफिन ना तार जो टिफिन टा नथला तापर जो स्टिकर लागितला जो सेटा पूरा छाड़ी गलानी तो से सेति पई कोइ टिकट छाड़ जो कोन ना ना सहीटा आउरी वर्षे जीव वर्षे ना ना तार कोन की टिफिन आसे ना ए सुजी बुजी कोन ना बाबा से बुले टिफिन आने तार जो एटा लंबा टिफिन टा तो हां देती सुविधा म पाइन की पानी पड़ाउ दे टिफिन आसीबो ओके आ कोन स्कूल न बुकाली कोन आ कोन ने ना कोरमी उसात कोर्मी औषध आसी आउ आउ कौन फ्रेंड्स बर्तमान मुझे चलली दुकान को तो चलते बाहर बाप रे एते सारा गिफ्ट माने कोसी मांगो पाई मैडम नै के आछन ड्रेस तर क्लिप सब नै के आछन पैंट जीन पैंट और प्लाजो पैंट ओके थैंक यू तो दुकान कला पाखर बोधे मते लागु जे कुछ मंगरा कुछ किनते पड़नी विशेष कर कुछ माने ड्रेस चॉकलेट माने तार सब बेले अवेलेबल से छुआ में भाई खुशी और जो खुशी रहो पाठ पढ़ा मन लगे पड़ो सब कुछ थैंक यू आटो थैंक यू